Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Wa sadaqa rasuluhun nabiyuna karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah tahsinul Quran Majlis Ta'lim Raudatul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam ini seperti biasa kita hadir dan mengikuti kajian tahsinul Quran setiap hari Senin malam Selasa ba'da isya sampai dengan selesai. Tiada lain, kita hanya semata-mata lillahi ta'ala mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, karena thalabul ilmi adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslimat perempuan. Dalam hal ini kita memperdalam tahsinul Quran, memperdalam cara memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, sebaik-baiknya orang itu atau sebaik-baiknya kita umat Nabi yaitu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, hadis ini kita praktekkan setiap hari Senin malam Selasa, belajar dan mengajar Al-Quran, karena kita ingin termasuk orang-orang yang baik di hadapan Nabi, menurut Nabi juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam ini alhamdulillahirabbil alamin, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menghatamkan Al-Quran, yang dari mulai kita belajar dari mulai suratul Fatihah 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, kemudian kita mulai membaca 1 ain dengan segala keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Malam ini kita akan memulai bacaan dari surah Al-Ghasyiyah, surah ke-88 di juz 30. Nanti dari mulai surah Ad-Duha diselangi dengan bacaan takbir, tahlil dan tahmid, karena itu adalah merupakan sunnah ya. Dari mulai surah Ad-Duha kita disunahkan ketika mengkhatamkan Al-Quran membaca kalimat tahlil, takbir dan tahmid. Jadi sembari kita memperbaiki bacaan, sembari kita menghatamkan Al-Quran, mudah-mudahan dari mulai suratul Fatihah dan sampai akhir di surah Al-Quran ini juz 30 kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta Al-Quran yang kita baca, kita pelajari memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa kita buka kegiatan tahsin ini dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, mengampuni kedua orang tua kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, guru-guru kita, baik yang ada maupun yang sudah tiada. Serta Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua dan tempat yang kita jadikan untuk kegiatan
tahsin majlis ini. Ala hadihiniyah ila hadratin nabiyina al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dari Pak Haji Zon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul Ghosiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ataka hadis. K-nya pendek. Ka haditsul. Hal ataka hadisul Ghosiyah. Wujuhu yawma izin Khasyi'ah. Aklal wa ta'kuluna turasa aklal Aklal lam lalnya neken aja idgham bila gunah. wa ta'kuluna turasa aklal lamma ahad wala yusiqu wasaqahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal baladu fi yaumil masqabah. Yaumil dzi Masqabah. Yatimadzam wadduha. Wadduhaha wal qamari jatalaha wan nahari jallaha Jalla wan nahari jallaha Jalla wan nahari jallaha wal laili yaksaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha qad aflaha man qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa jim ba'atha ash bijim ba'asa asqaha wa qala lahum rasulullahi Rahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasaqqa. Lasatta diulang. Diulang. Al-a'la wala sawfa yarda. At-takbiru yubtada'u bihi indal firagi min qiraati surati duha. Takbir dimulai setelah selesai membaca surah ad-duha.
dari nanti setelah selesai baca surah Ad-Duha. khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka Fatardo. watardo alam yajid wajadat wa wajadaka Do-nya panjang dulu. Do. dolan Dolang. Dan iza shalla ara'aita in kana alal huda au Amaro bit taqwa. au amaro bil sanada usjabaniyah kalla la tuti'hu wasjud wa qaqtarib fi lailatul qadr. Qadri dibaca qadr. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka munfaqina hatta ta'tiyahumul Bayyinah. Rasulum minallahi yatlu suhufan jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin zulzilatil ardu zilzalaha zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha asqalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin yuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatal ta liyurau a'malahum faman ya'mal misla qari'ah wa ma adraka mal qari'ah Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush manfush ifa fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu awas wa tasydid apa gunnah wa amma man khaffat
khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Diulang, gunnah 2 harakat dengung. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh. Fa ummuhu hawiyah. Wa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Narun hamiyah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bajan. Alhaqumut takasur hatta zu'tumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla. Summa kalla Sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun. Lanjutin. La tarawun. Summa la tarawunnaha Ainal yakin. Summa latus. Alunna yawma idin anin na'im. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Humazatil lumazah. Wailul likulli Humazatil allati tabtali'u. allati taqtali'u lidul afidah innaha alaihim Muqsadah fi amadim mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Selesaiin dulu, coba selesaiin dulu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Fa'ala, lanya pendek. Fa'ala rabbuka. Ila fihim rihlatas syita'i wasyayf. Rihlatas syita'i was. Ila fihim rihlatas syita'i wasyayf. Fa'yabudu rabba hadzal bait
Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf min izhar wa amanahum min khawf. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'ai Aro'aitalladzi yukadzibu bid-din Wadzalikal-ladzi yad'u wala yahuddu wala tu'amil miskin fawai La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa tan gunanya dua harokat tan wa ra'aitan nasa yadkhuluna wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fi dinillahi fi Sabat iyada abi lahabin wa tab tab agna anhu maluhu Allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Hamzah yang kedua ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Gunahnya tambahin 2 harakat. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas.
syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin khotam masing-masing udah biasa mungkin suasananya, tapi kalau khotam berjamaah bareng-bareng ada nuansa yang berbeda. Betul. Ya, ada nuansa yang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis dari Abadah, kata beliau, idza khatama rajulul Quran, apabila seseorang menghatamkan Al-Quran bin naharin di waktu siang, salat alaihil malaikatu, maka para malaikat membaca salawat kepadanya di waktu malam sampai sore, hatta yumsia, sampai sore. Wa in farago minhu lailan salat alaihil malaikah hatta yusbih, apabila dia selesai khatam Al-Quran itu di malam hari, maka para malaikat membaca salawat sampai pagi. Salawat kan ada salawat dari Allah kepada Rasulullah, salawat rahmat namanya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada salawat para malaikat. Salawat para malaikat itu ampunan, minta ampunan bagi orang-orang mukmin. Ada salawat orang mukmin, artinya meminta syafaat dengan kalimat salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para malaikat itu berarti memintakan ampun kepada Allah di waktu malam bagi orang yang menghatamkan Al-Quran pada siang hari, dan malaikat memintakan ampun bagi orang mukmin, orang-orang yang menghantam di waktu siang, yang menghatamkan Al-Quran pada malam hari. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Yang berikutnya, Rasulullah pernah ditanya tentang keutamaan atau amal yang paling utama. Jadi Rasulullah pernah ditanya tentang amalan yang paling utama. Kata Rasulullah, al-halu wal murtahal. Al-halu wal murtahal. Al-hal wal murtahal. Para sahabat bertanya, apakah hal wal murtahal itu? Kata Rasulullah, al-hal wal murtahal itu ialah membaca Al-Quran dari awal sampai selesai, ketika selesai mengawali lagi dari bacaan dari awal. Jadi nyambung terus. Itu adalah amalan yang utama, yang paling baik. Jadi ketika setelah khatam Al-Quran, ya diulang lagi dari awal lagi, ya, dari Al-Fatihah lagi sampai selesai, diulang lagi dari awal lagi sampai selesai. Nah ini al-hal wal murtahal. Mudah-mudahan juga kita termasuk di dalamnya. Nah, macam-macam lah. Ada yang ikut awal, ikutnya akhir ya. Alhamdulillah. Ada yang ikut awal, terus tengah-tengahnya ada sekali, dua kali, ntar ngikut lagi akhir. Enggak apa-apa. Yang penting udah. Yang penting adalah dalam catatan malaikat, insya Allah. Amin ya Allah. Jadi yang berikutnya, hadatsana Mujahid bercerita kepada kami, qala ba'atsa ilayya qala innama da'aunaka anna aradna an nakhtima Qur'an wa innahu la balagha anna du'a yustajabu inda khatmil Qur'an qala fada'au bid'awatin. Nah, keutamaan khatam Al-Quran itu ketika berdoa itu mustajab. Makanya harus kita ketika ada khataman Al-Quran itu ya minimal ginilah ya, hadir di khatam Quran, kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya mustajab. Amin. Jadi bahkan kalau bisa setelah baca Al-Quran, apapun itu ayat yang kita baca, setelahnya kita berdoa. Makanya kan ada Allahumma rahamna, itu kita selalu kita baca setelah baca Al-Quran.
Apalagi setelah khatam Al-Quran, doanya mustajab insyaallah. Ya, kembali kepada hatinya masing-masing. Tapi perlunya berjamaah. Kalau sendiri barangkali nuansanya tadi berbeda. Tapi kalau bareng-bareng berjamaah seperti ini, ya mungkin saya yang memimpin doanya kurang khusyuk, tapi ada yang ngaminin dalam keadaan khusyuk. Mudah-mudahan terangkat semua doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadatsana Humaid Al-A'raj qala, bercerita Al-Humaid Al-A'raj qala, man qara'a Al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, tsumma da'a, kemudian berdoa kepada Allah, ammana ala du'aihi, mengaminkan terhadap doanya itu, arba'atu alafi malaikati, ada 40.000 malaikat yang mengaminkan doanya. Masya Allah, luar biasa. Maka dengan itu, dari mulai awal surat Al-Fatihah kita baca, kemudian sampai akhir kita baca dengan berjamaah. Pertama tentunya kita mari sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dalam bacaan itu kita banyak lalainya, entah itu bacaannya yang tidak sesuai, masih jauh dari aturan tajwid, atau tata kramanya, adab sopan santunnya ketika kita membaca Al-Quran. Karena pada hakikatnya kita membaca Al-Quran ini berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran ini adalah kalam Allah. Mungkin kurang tata krama, kurang sopan santun, atau bacaannya tidak sesuai dengan kaidahnya, kaidah ilmu tajwid, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kekhilafan, kesalahan yang kita lakukan dalam membaca Al-Quran diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena doanya mustajab, tentunya di antara kita banyak hajatnya. Tentunya hajatnya berbeda-beda, ya. Tentunya hajatnya berbeda-beda. Mudah-mudahan setiap hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita doakan yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Di antara kita yang ada yang punya urusan, mudah-mudahan diberi kemudahan. Di antara kita ada yang lagi punya hajat, mungkin mudah-mudahan hajatnya diijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus tadi ada titipan putrinya Bu Haji Dewi, ya, istrinya Pak Haji John. Alhamdulillah sudah selesai kuliahnya, sudah sidang, sudah selesainya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, kemudian mendapatkan pekerjaan yang diharapkan, yang sesuai diharapkan. Amin ya Allah rabbal alamin. Juga kepada keluarga kita, mungkin putra-putri, bapak-bapak semua yang lagi nyari kerja, mudah-mudahan cepat diberikan pekerjaan yang terbaik. Amin ya Allah rabbal alamin. Ala hadihinnya wa inna hadratin nabiyina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila siratikal mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil azim wa bi jahi habibika wa rasulikal karim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim, waghfir lana dzunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an. Allahumma hdina wa yassir umurana wa hassil maqasidana wa qdi hajatina. Silakan hajat-hajatnya diungkapkan dalam hati masing-masing.
Ihdina wa yassir umurana wa hassil maqasidana waqdi hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Wasfi jami'a asqamina wa tammim amalana bi hurmatil Qur'anil Karim ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa anas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa shifaa wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya hujjata 'alaina ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansur 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفرهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا. بشرى لنا